निराभासं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुब्रह्मनमाम्यहम् नमस्ते परमं ब्रह्म नमस्ते परमात्मने निर्गुणाय नमस्तुभ्यं सद्रूपाय नमो नमः ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा गुरुर्मध्ये स्थिता माता मातृमध्ये स्थितो गुरुः गुरुर्माता नमस्तेस्तु मातृगुरुं नमाम्यहम् जय त्वं देवी चामुण्डे जय भूतपहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा समाधात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते सर्वस्य रूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्य त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते एतत्ये वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितं पातु न सर्वभूतेभ्यः कात्यायनी नमोस्तुते। জীবের যখন পূর্ণভাবে মাতৃকর্তৃত্বে বিশ্বাস বাস হয়, যখন জীব কর্তৃত্ব সম্যকভাবে মাতৃচরণে উৎসর্গ করে, তখন সে দেখতে পায় মা আমার হৃদয় রূপ রণক্ষেত্রে রণরঙ্গিনী মূর্তিতে স্বয়ং আবির্ভূতা হয়ে মুক্তিপথের অন্তরায় স্বরূপ দূরপনেয় সংস্কার রূপী অসুর কুলকে সহস্তে বিনাশ করে স্বকীয় অঙ্গে মিলিয়ে নেয়। সঞ্চিত প্রারব্ধ এবং ভবিষ্যৎ এই ত্রিবিধ কর্ম সংস্কার বা বাসনা বীজই মুক্তিপথের অন্তরায়। ওই তিনটি সংস্কার অর্থাৎ সত রজ তম গুণ রূপে পরিচিত ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি যতদিন অনুলোমগত বা বহির্মুখীন শক্তির বিকাশ করেন, ততদিন জীব এই তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। যখন বিলম্গতি বা অন্তর্মুখীন শক্তির বিকাশ হয়, ধীরে ধীরে গতি পরমাত্মাভিমুখী হয়, অর্থাৎ শক্তি প্রবাহ স্থিরত্বের অভিমুখী হয়, তখনই জীব হৃদয়ে দেবাসুর সংগ্রাম আরম্ভ হয়। তখন জীব প্রত্যক্ষ করে মা স্বয়ং সমরক্ষেত্রে আবির্ভূতা হয়ে সুর বিরোধী ভাব সমূহকে সমূলে বিলয় করতে থাকেন। মায়ের ইচ্ছা পুত্রকে সর্বভাব নির্মুক্ত করে শুদ্ধ
পুত মুক্ত করে আপনাতে মিলিয়ে নেন। পুত্র স্নেহ বিমূঢ়া মা তাঁর ইচ্ছা আমাকে একত্বে উপনীত করেন। চিরতরে আপন বক্ষে স্নেহালিঙ্গনে আবদ্ধ করে রাখেন। মূর্তি ও অমূর্তি, সাকার নিরাকার যা কিছু আছে আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, তার অন্তঃস্থলে একটি অদৃশ্য শক্তি বিদ্যমান থাকে। যেমন জীবের দৈহিক, মানসিক, বাচনিক শক্তি, অগ্নির দাহিকা শক্তি, জলের আর্দ্রতা শক্তি, সূর্যের তাপ শক্তি, চন্দ্রের সত্য শক্তি, মানুষের শক্তি, পশুর শক্তি, সৃষ্টি স্থিতি লয় শক্তি, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরাদি দেবতাদের প্রভাব শক্তি, সকলের সকল প্রকার শক্তির যিনি ঈশ্বর অর্থাৎ প্রভু, কর্তা, নিয়ন্তা, পরম ব্রহ্ম, তিনি দুর্গারূপ ধারিণী, দুঃখ হারিণী, মাতৃমূর্তি সম্পন্না। তাই বছরে বছরে তাঁরই অনন্ত শক্তি, অনন্ত বীর্যর পরিচয় স্মরণার্থে অসুর রাশি দেই মৃন্ময়ী মূর্তি স্থাপন করে তার সম্মুখে সম্মিলিত হয়ে সারা বছরের দুঃখ কষ্ট নিবেদন করি। ওম তামগ্নিবর্ণাং তপসা জ্বলন্তীং বৈরোচনীং কর্মফলেষু জুষ্টাং দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে সুতরসী तरसे नमः। हे परमात्मा कर्तृदृष्ट अग्निवर्ण सीयताप शत्रुदहनकारिणी कर्म फलदात्री दुर्गा देवीर शरणापन्न हई। हे सुतारिणी, हे संसार त्राणकारिणी देवी अपने प्रसन्ना हो। हे अखिल ब्रह्म शक्तिर आधार स्वरूपिणी देवी नवीन मंत्रे उद्बोधली संगीते उद्बोधिता। এবার নবীন মন্ত্রে হবে জননী তোর উদ্বোধন। এবার নবীন মন্ত্রে হবে জননী তোর উদ্বোধন। নিত্যা হয়ে রইবি ঘরে, নিত্যা হয়ে রইবি ঘরে, হবে না তোর বিসর্জন। এবার নবীন মন্ত্রে হবে জননী তোর উদ্বোধন। সকল জাতির পুরুষ নারীর প্রাণ সেই হবে তোর পূজাবে মাতর পীঠস্থান। সকল জাতির পুরুষ নারীর প্রাণ সেই হবে তোর পূজাবে মাতর পীঠস্থান। সেটা শক্তি দিয়ে ভক্তি দিয়ে পাতব মাতক সিংহাসন। এবার নবীন মন্ত্রে হবে জননী তোর উদ্বোধন। এবার নবীন মন্ত্রে হবে
জননী তোর উদ্বোধন। সেথা রইবে না কো ছুঁয়াছুঁই, উচ্চ নিচের ভেদ, সবাই মিলে উচ্চারিব মাতৃ নামের বেদ। সেথা রইবে না কো ছুঁয়াছুঁই, উচ্চ নিচের ভেদ, সবাই মিলে উচ্চারিব মাতৃ নামের বেদ। মোরা এক জননীর সন্তান সব জানি, ভাঙব দেওয়ালি ভুলব হানাহানি। মোরা এক জননীর সন্তান সব জানি, ভাঙব দেওয়ালি ভুলব হানাহানি। দিন দরিদ্র রইবে না কেউ, সমান হবে সর্বজন। বিশ্ব হবে মহাভারত, নিত্য প্রেমের বৃন্দাবন। বিশ্ব হবে মহাভারত, নিত্য প্রেমের বৃন্দাবন। এবার নবী মন্ত্রে হবে জননী তোর উদ্বোধন, জননী তোর উদ্বোধন, জননী তোর উদ্বোধন। এই অমৃত জ্যোতি অম্বিকা তার অমৃত রস পরিপূর্ণ করে, ধরিত্রীর ধ্যান গরিমায় মানব কল্যাণ হলেন উদ্বুদ্ধ। দেবী সর্বকারণ ভূত অমরণ ধর্ম, সূর্যকান্তমণিতে প্রতিবিম্বিকা, परमाकाश रूप सर्वव्यापी परमात्मार कन्या। परमा प्रकृतिर आगमन हवे, ताई सप्तलोकाज आनंदमग्न। ओम या चंडी मधुकैटभादि दैत्य दलनी, या माहिषन्मूलिनी, या धूम्रिक्षण चण्डमुण्डमथनी, या रक्तबीजासनी, शक्ति सोमनि सोमदैत्यदलनी, या सिद्धिदात्री परा, सा देवी नवकोटिमूर्ति सहिता। मांग पातु विश्वेश्वरी, मांग पातु विश्वेश्वरी, मांग पातु विश्वेश्वरी। চণ্ডী একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ নয়, মার্কণ্ডেয় মহাপুরাণের অংশ বিশেষ। মার্কণ্ডেয় মহাপুরাণের ৮১তম হতে ৯৩তম এই ত্রয়োদশ অধ্যায়ে শ্রী শ্রী চণ্ডীর মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। এই অংশই চণ্ডী নামে সাধারণ্যে পরিচিত। পুরাকালে জৈমিনী শ্রীয় গুরু ব্যাসদেবের নিকট অখিল ধর্মতত্ত্ব শ্রবণান্তে ব্রহ্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসু হয়ে মার্কণ্ডেয় মুনিকে কয়েকটি প্রশ্ন করেন। সময়াভাবে মার্কণ্ডেয় জৈমিনীকে বললেন, আমার অবসর নেই, তুমি বিন্ধ্যাচলে পক্ষী রূপধারী মুনিপুত্রগণের নিকট গমন করো। সেই পক্ষী চতুষ্টয় জৈমিনীর প্রশ্নের উত্তরে ব্রহ্মময়ী দেবী চণ্ডিকার মাহাত্ম্য কীর্তন করেন। যেই সূর্য নন্দন সাবরণী অষ্টম মনু বলে কথিত, সেই মহাভাগ রাজা সুরত যে প্রকারে মহামায়ার অনুকম্পা লাভ করে সবর্ণা গর্ভে সূর্যের ঔরসে জন্মগ্রহণ ও মন্বন্তরের
আধিপত্য লাভ করেছিলেন তা চণ্ডী পুস্তকে বর্ণিত। বেদসমুনি মহারাজ সুরত এবং সমাধি নামক বৈশ্যের নিকট প্রথমত চণ্ডী মাহাত্ম্য ব্যাখ্যা করেন। পরে মার্কণ্ডেয় মুনি সশিষ্য ভাগুরীকে উপদেশ দেন। তৎপরে পক্ষে রূপধারী মুনিপুত্রগণ জৈমিনীর নিকট বর্ণনা করেন। চণ্ডী পাঠের দ্বারা সকাম ভক্ত যেমন বিপদ উদ্ধার, রোগ মুক্তি ও সর্ববিধ ঐহিক অভ্যুদয় লাভ করে, তেমনি নিষ্কাম ব্যক্তি বা ভক্ত চণ্ডী তত্ত্বের যথার্থ জ্ঞান লাভের দ্বারা নিঃশ্রেয়স লাভ করে থাকে। যেমন সমাধির প্রকৃত বিষয় বৈরাগ্য হয়েছিল বলেই তিনি জগৎ জননীর নিকট মুক্তি বা ব্রহ্মজ্ঞান প্রার্থনা ও লাভ করেন। কারণ বৈরাগ্যই মুক্তি লাভের প্রধান সহায়। মহারাজ সুরথের সংসারের প্রতি বিরক্ত ভাব নেই, সেজন্য দেবীর নিকট নষ্ট রাজ্য প্রার্থনা ও লাভ করেন। শ্রী ভগবতীর শরণাপন্ন হল শ্রেষ্ঠ সাধনা। শিশু যেমন সরল ভাবে সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ রূপে জননীর উপর নির্ভর করে, সেই রূপ সর্বতো ভাবে জগদম্বার শরণাপন্ন হয়ে তার উপাসনা করলে তিনি ভক্তকে ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ এই চতুর্বর্গ প্রদান করেন। মার্কণ্ডেয় উবাচ বিশুদ্ধ জ্ঞান দেহায় ত্রিবেদী দিব্য চক্ষুষে শ্রেয়ঃ প্রাপ্তি নিমিত্তায় নমঃ সোমার্ধধারিणे। सर्वमेतद्विजानीयान् मन्त्राणामपि कीलकं सौभिक्षेममवाप्नोति सततं यस्य तत्परः। सिद्धन्तोच्चाटनादीनि करवाणि सकलान्यपि एतेन स्तुवतां देवीं तत्र वृन्देन भक्तितः। नामन्त्रो नौषधं तस्य न किञ्चिदपि विद्यते विना जप्येन सिद्धेत्य सर्वमुच्चाटनादिकम्। समग्राणपि सत्यन्ति लोकसङ्कामिमं हरः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभं स्तोत्रं वै चण्डिकायास्तु। तच्च गुच्छं चकारश सा प्राप्नोति स्वपुण्येन तं यथा वन्यमन्त्रिणां सौभिक्षेममवाप्नोति सर्वमेव न संशयः। कृष्णायां वा चतुर्दश्याम् अष्टम्यां वा समाहितः ददाति प्रतिगृह्णाति नन्यथैषा प्रसीदति। इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितां यो निष्किलां विधायैनां चण्डीं जपति नित्यशः सा सिद्धः सा गणः स्तोथ गन्धर्वो जायते ध्रुवम्। ला चैवा पादवं तस्य भयं कापि न जायते नापमृत्युवशं याति मृते च मोक्षमाप्नुयात्। यत्त्वा प्रारभ्य कुर्वेद चतुर्बाणो विनश्यति ततो जातैव सम्पूर्णम्। इदं प्रारभ्यते बुधैः सौभाग्यादि च यत्किञ्चित् दृश्यति ललनाजनि तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जप्यमिदं सदा सनस्तु
जप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्चगैः भवत्येव समग्रापि ततः प्रारव्यमेव तत् ऐश्वर्यं तत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यमेव च शत्रुहानिः परोन्मुक्तः स्तूयते सानकिङ्जनैः चण्डिकां हृदयेनापि यत्स्वरेत् सततं नरः हृद्यं काममवाप्नोति हृदि देवी सदा वसेत् अग्रतोमुं महादेव क्रीडं कीलकवारणं निष्किलं च तथा कृत्वा पठेतव्यं समाहितैः। महादेवी महेश्वरीर महेच्छाय চরাচর বিশ্বে সমস্ত কিছু সংগঠিত হয়। তার ইচ্ছা ছাড়া বৃক্ষের পত্রটিও নড়ে না, পড়ে না, বায়ু প্রবাহিত হয় না। সকলই তার ইচ্ছা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা বা চেষ্টা বলে কিছুই নেই। কোনো পরিকল্পনা রূপায়নে মানুষ স্বীয় ইচ্ছা ও প্রয়াস প্রচেষ্টা দ্বারা বাস্তবায়িত করতে পারে না। ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা ভিন্ন, কিছুই সম্ভবপর নয়। পরব্রহ্মরূপিণী প্রকৃতি পঞ্চবিধ রূপ ধারণ করেছিলেন। গণেশ জননী দুর্গা, রাধা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, সাবিত্রী। এই প্রকৃতির অংশরূপিণী গঙ্গা, তুলসী, মঙ্গল চণ্ডিকা, কালী ও বসুন্ধরা। কালী বিষয়ে বর্ণিত আছে, প্রধানং সস্বরূপাসা কালী কমল লোচনা দুর্গা ললাট সম্ভূত রণে সোম্ভনি সোম্ভয় দুর্গাধ্যাংসা स्वरूपासा गूलेन तेजसा समा कोटि सूर्य समाजुष्ट पुष्टजोज्ज्वल विग्रह प्रधान सर्वशक्तीनां बलाबलवती परा सर्वसिद्धे प्रदा देवी परमा योग रूपिणी कृष्ण भगत कृष्ण तुल्य तेजसा विक्रमय गुणैः कृष्ण भावनया शाश्वत कृष्ण वर्णा सनातनी प्रकृति प्रधान स्वरूपिणी कमल नयना काली दुर्गा ललाट हते शंभनि शंभेर सहित युद्ध काले आविर्भूता হয়েছিলেন। তিনি দুর্গার अर्धअंशरूपिणी হলেও तेजेय गुणे तारी समतुल्य समस्त शक्तिर मध्य प्रधान बल स्वरूपा ओ परम बलवती सर्वसिद्धे दायिनी परमा योग रूपिणी तिनि कृष्ण भगत तेजेय गुणे कृष्ण तुल्य शै सनातनी देवी नित्य कृष्ण भावना द्वारा कृष्ण वर्णा হয়েছিলেন। যে পরমা আদ্যাশক্তি বেদ মার্গে বিদ্যা নামে অভিহিতা, যিনি সর্বজ্ঞ সকলের অন্তর্যামিনী এবং সংসার বন্ধন ছেদনে নিপুণা দুরাত্মাগণ যাকে জ্ঞাত নয় কিন্তু মুনিগণের ধ্যান মার্গে অধিষ্ঠিতা হয়ে যিনি প্রত্যক্ষ গোচর হন সেই ভগবতীকে সর্বদা শরণ করি। পূর্বে সারথি সমন্বন্তরে উদার চরিত ও প্রজাপালক সুরথ নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি সত্যপরায়ণ ধার্মিক দাতা যুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। কিছুদিন পর পর্বতবাসী ম্লেচ্ছগণ তার কারণ শত্রু হল এবং হস্তি অশ্ব
रथ पदाति এই চতুর্বিধ শৈল সগভীব বহারি শশাগরাধরার আধিপত্য বাসনায় প্রথমে অতি উদ্ধত ভাবে সুরথের নগরী ধ্বংস করতে উপস্থিত হল। সুরত নৃপতিও তদৃশ অভিপ্রায় জেলে শৈল সগভীব বহারে লিস্থুর প্রকৃতি মৃত্যুদিগের সম্মুখীন হয়ে তাদের সঙ্গে ভীষণ সংগ্রাম করতে লাগলেন। পরিশেষে দৈববশত মৃত্যুর রাজা সুরতকে পরাজিত করিল। তখন নীতিজ্ঞ বুদ্ধিমান রাজা রণে ভঙ্গ দিলেন এবং দুর্গ নিজয়ী সুরক্ষিত নগর মধ্যে উপস্থিত হয়ে প্রধান অমাত্যদিগকে শত্রুপক্ষাবলম্বী দেখে দুঃখিত চিত্তে চিন্তা করতে লাগলেন। পাপমতি ব্যক্তিদিগের প্রতি কদাচ বিশ্বাস করা উচিত নয়। রাজা সুরত এরূপ চিন্তা করতে অতি দুঃখিত চিত্তে একাকী অশ্বারোহণে নগর হতে নির্গত হয়ে গহন বনে উপস্থিত হলেন। কি দূরে মেধস মুনির আশ্রম দেখতে পেলেন। ওই আশ্রম নদী তীরে অবস্থিত এবং তরুরাজ বিরাজিত তথা শিষ্যগণ শততবধ্যয়নরত মৃগকুল স্বাচ্ছন্দ্যে বিচরণ করছে। হোম ধূমের मनोहर गंधे प्राणीगणेर प्रीति वर्धन करछे। राजा सुरत वेदध्वनि मुखरित मनोहर সেই আশ্রম দর্শন করে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। পরে তিনি এক বৃক্ষে অশ্বটি বন্ধন পূর্বক অতি বিনয় সহকারে মুনি সন্নিধানে উপস্থিত হলেন। তথায় দেখলেন মেধস মুনি আত্মজ্ঞানে নিরত আছেন। তাকে দর্শন করে রাজার প্রেমাধিক্য বশত অশ্রুজল খরিত হতে লাগল। ঠিক এই সময় কোন এক বৈশ্য নিতান্ত দুঃখিত মনে তথায় আগমন করল। রাজা তাকে সম্মুখে দর্শন করে বললেন, তুমি কে? তোমার নাম কি? কি নিমিত্ত এত ব্যাকুল ও শোককাতর হয়েছ? তা সত্য করে বলো। বৈশ্য বললেন, হে মিত্র, আমি জাতির বৈশ্য, আমার নাম সমাধি, আমি ধন্যবাদ ভাবি। তথাপি আমার স্ত্রী পুত্রগণ ধনলোভে আমাকে বিতাড়িত করেছে। সুতরাং নিরাশ্রয় হয়ে এই বনে এই আশ্রমে এসেছি। প্রভু মায়া পরিত্যাগ করতে পারছি না। কিন্তু আপনি কি? রাজা সুরত বললেন, আমি চৈত্রবংশ সম্ভূত সুরত, শত্রু হস্তে পরাজিত হয়ে রাজ্য গৃহপ্রভৃতি পরিত্যাগ পূর্ব এই মুনি সন্নিধানে এসেছি। তারাও হয়ে মহাবলী মেধসের নিকট আগমন পূর্বক বললেন, হে মুনিবর, আমাদের মোহের কারণ কি? আমরা শোকত্যাগে অক্ষত কেন? ঋষি বললেন, আমি তোমাদের মুক্তির কারণ বলছি, শ্রবণ করো। যাকে লোকে মহামায়া বলে থাকে, তিনি সকল প্রাণী বন্ধ ও মুক্তির কারণ। মহামুনি দেব আরো বললেন, জানমস্তি সমত্তস্য জন্তোলুচ্ছিতয় গোর্ধনে ভীষয়স্য মহাভার याति चैव पृथक् पृथक् देवानां प्राणिनां केचि
रत्नावन्नात्मभावये केचिज्जीव तथा नास्त्रौ प्राणिनस्तुल्यधीश्वय ज्ञानिनो मनुरासत्यम् किन्तु तेन हि केवलम् यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षिमृगादयः ज्ञानञ्च तन्मनुष्याणाम् यत्तेषां मृगपक्षिणां मनुष्याणां दयत्तेषां तुल्यमन्नत्तभय ज्ञाने विदधिवच्चैनान् पदगन्धावजन्तु कलमोक्षाद्वितान् मोहात् विद्यमानन्न भिक्षूढा मानुषा मनुजवियग्रह साभिलाषः सुतान् प्रति लोभात् पत्युपकाराय नन्यते किं पश्यसि तथापि ममतावर्ते मोहगर्ते निपातित महामाया प्रभावेन संसारस्थितिकारेण तन्नात्र विस्मयः कार्यो योगनिद्रा जगत्पते महामाया हरश्चैत तया संगमुच्यते जगत् ज्ञानीनामपि सीदांसि देवी भगवती सा बलादा कृत्यमोहाय महामाया प्रयच्छति तया विसृज्यते विश्वं जगदेतच्चराचरं सैषा प्रसन्ना वरदा श्रीराग भवति मुक्तये सा विद्या परमा मुक्ते हेतुभूता सनातनी संसारबन्ध हेतुश्च सैव सर्वे वरेश्वरी। ব্রহ্মাদি দেবতা বৃন্দ এমনকি বৃক্ষলতা পশু পক্ষী এরা সকলেই সেই মায়ার অধীন। সেই মহামায়া চরাচর বিশ্বকে ব্যাপী আছেন এবং জীবগণকে সর্বদা মুক্ত করেছেন। তিনি সর্বভূতে শক্তি স্বরূপে সর্বতোভাবে বিরাজ করছেন। সুতরাং জীব সেই শক্তি কর্তৃক পরিত্যক্ত হলে সবের ন্যায় নিশ্চেষ্ট হয়। সর্বভূতে যে চিন্ময়ী শক্তি রয়েছে উহাই তার রূপ। তবে দেবগণের কার্য সাধনের নিমিত্ত সময়ে সময়ে তার আবির্ভাব ও তিরোভাব ঘটে। তিনি কালের বশবর্তী নয়। পরমাত্মরূপী পুরুষ কিছুই করেন না, সাক্ষী রূপে দর্শন করে মাত্র। এই নিখিল জগৎ তারই দৃশ্য বস্তু। ব্রহ্মাদি সুরবৃন্দ সেই শক্তি রূপিণী মহামায়াকে সৃষ্টি স্থিতি লয়কারিণী এবং সর্বপ্রধানা রূপে ধ্যান করে থাকেন। সেই মহামায়ার প্রভাবে জীবগণ মোহরূপ গর্তে ও মমতারূপ আবর্তে নিক্ষিপ্ত হয়। সেই মহামায়াই জগৎপতি বিষ্ণুর যোগ নিদ্রা। এই শক্তি প্রভাবে জগতের সকল জীবকে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছেন। দেবী ভগবতী মহামায়া বিবেকগণের চিত্ত সমূহ বলপূর্বক আকর্ষণ করে মোহাবৃত করেন। তিনি সংসার মুক্তির হেতুভূত পরম ব্রহ্ম বিদ্যা রূপিণী ও সনাতনী। তিনি সংসার বন্ধনের কারণ স্বরূপ অবিদ্যা এবং ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি সকল ঈশ্বরের ঈশ্বরী। সেই মহামায়া জন্ম মৃত্যু রহিত সর্বচরাচরে পরিব্যাপ্ত। তিনি সংসার মুক্তির হেতুভূত। রাজা বললেন, ভগবান
काहि सा देवी महामायेति यं भवान् समुत्पत्तिर बहुधा श्रूयतां मम देवानां कार्यसिद्ध्यर्थम् आविर्भवति सा यदा उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते योगनिद्रां यदा विष्णु जगत्ये कारणविक्रीते अस्तीर्यस्ते समभजत् कल्पान्ते भगवान् प्रभुः सदा दावसुरौ घोरौ विख्यातौ मधुकैटभौ विष्णुकरणमलदभूतौ हन्तुं ब्रह्माणमुद्यतौ सा नाभि कमले विष्णु स्थितो ब्रह्म प्रजापति दृष्ट्वा तावसुरौ चक्रौ प्रसुप्तं च जनार्दनं तुष्टावयोगनिद्रां तामेकाग्रहृदयस्थितं विबोधनार्थाय हरिनेत्रकृतालयां विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीं निद्रां भगवती विष्णु रतुलां तेजस प्रभु देवी नित्या गुणमयी सर्वाधारभूता प्रेमूर्तिते परिचिता तिनि सर्वव्यापी देवगणैर्कार्यसिद्धिर्निमित्त आविर्भूता तिनि गगनो वा सहस्रभुजा गगनो वा अष्टादशभुजा गगनो वा षोडशभुजा अवार वर्तमान कल्पे देवी दशभुजा रूपे वर्णिता तिनि सर्वदा अखिल विश्वे सृष्टि पालन ओ हर रूप संहार करन सै महामाया जीवगणेर कामना पूरणकारिणी एवं दुरत्तया कालरात्रि नामे अभिहिता तिनि विश्वसंहारिणी काली एवं कमलवासिनी कमला ऐ निखिल जगत ताते प्रतिष्ठित एवं ताते लय प्राप्त है ताई तिनि परात्परा देवी परमा अद्याशक्ति वेद मार्गे विद्या नामे अभिहिता तिनि सर्वदा सकलेर अंतर्जामिनी एवं संसार बंधन छेदने निपुणा परमश्रेष्ठा मोक्षसाधिका शीत जलात्मिका प्रलय काले ब्रह्मार दिवावसाने समुदय जगन मंडल एकार नविकृत हले भगवान विष्णु अनंत सज्जाय अवलंबन करे योग निद्रा उपभोग करछन এই समय विष्णुर चरणमलश्रीत महाकाय महाक्रूर प्रकृति दानवद्ध मधुर गैड एकारण सलीले प्रलय प्लावित सागर मध्ये परिवर्तित दुर्दान्तमधुकैड मदगर्वीद भावे प्रलय सागर मध्ये जलजन्तुगणेर सहित सत्संग क्रीड़ा करते लगल এই ভাবে ভ্রমণ কালে অখিল শক্তি কারণ সজ্জা অবসান বিষ্ণু নাভি কমল স্থিত ভাবি কল্পে সৃষ্টি বিধাতা পদ্মজোলি ब्रह्मा के देखे क्रोधे आरक्त लोचन मधुकैटभ सुभाषण परित्याग पूर्वक अन्यत्र गमन करते बोल ब्रह्मा भीत हुए विष्णु के जागृत करवार जन्य स्तव करलेन
কেব শক্তিমান বিশ্বপিতা বিষ্ণু জাগ্রত হলেন না। তখন ব্রহ্ম হরি নেত্র নিবাসিনী ভগবতী নিরুপমা যোগ নিদ্রার স্তব করলেন। ত্বং স্বহ ত্বং স্বধ ত্বং হি বসৎকার स्वरात्मिक सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मत्रात्मिक स्थित अर्धमात्र स्थिता नित्य यानुचर्या विशेषद त्वमेव सात्वं सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयैव धार्यते सर्वं त्वयैतत्सृज्यते जगत् त्वयैतत्पाल्यते देवी त्वमस्यन्ति च सर्वदा श्रेष्ठौ श्रेष्ठरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संहरेति रूपां ते जगतोऽस्य जगन्मयी महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महाभुवा च भवति महादेवी महासूरी प्रकृतिस्त्वयि सर्वस्य गुणत्रय विभाविनी कालरात्रि महारात्रि मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्री त्वामीश्वरी त्वं ह्रीस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्ष्मणा लज्जा पुष्टि तथा तुष्टि त्वं शान्ति शान्तिरेव च कलिगिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा संघेनि चाभिनिवाण भूषणी परिहायुध सौम्य सौम्यतराशीष सौम्यभस्वति सुन्दरी परा पराराग परमा त्वमेव परमेश्वरी यच्च किञ्चित् क्वचित् वस्तु शतशतवाखिलात्मीके तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं जङ्क्ष्यसे तदा यया त्वया जगत्सत्ता जगत्पादादि यो जगत् सोऽभिनिद्रावसनेत तत्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः विष्णु शरीरग्रहण महमेशान एव च कार्ये यतो तत्त्वं कस्तोदशक्तिवान् भवेत् सादामित्तङ्प्रभावस्यै रोदारनितविसंस्तुतो मोहयैतौ दुराधर्षो वसूरौ मधुकैतवौ प्रबोधं च जगत्स्वामी नीयता वस्तुतोलभु बोधस्य क्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासूरौ महामाया स्तवगानी विष्णु জাগ্রত হলেন এবং দেখলেন তারি করণমলশ্রীত মহাপরাক্রমশালী দৈত্যদয় মধুকৈটব ব্রহ্মাকে বধ করতে উদ্যত বিশ্বকৃপাময় জগৎ প্রভু ভগবান বিষ্ণু দৈত্যদয়ের সহিত ৫০০০ বৎসর বাহু যুদ্ধ করে তাদের মস্তক জগন দেশে স্থাপন পূর্বক চক্র দ্বারা ছেদন করলেন। জগৎ প্রভু ভগবান বিষ্ণু মধুকে বধ করার জন্য হলেন মধুসূদন। হে মধু কৈটভ সংহারিণী, হে মধু কৈটভ সংহারিণী, তুমি দুর্গা, তুমি চণ্ডী, তুমি দুর্গা, তুমি চণ্ডী। আশ্রিত ভক্তের পাপনাশিনী
हे मधु कैटभ संहारिणी हे मधु कैटभ संहारिणी तुम्ही प्रकृति तुम्ही माया तुम्ही शांति तुम्ही छाया सब रूपे তুমি আছো মা তুমি তো বিশ্বব্যাপিনী হে মধু কৈটভ সংহারিণী কেউ বলে তোমায় চামুন্ডা কেউ বলে ভগবতী আদ্যা শক্তি মহামায়া তুমি তুমি জগৎ ধাত্রী কেউ বলে তোমায় চামুন্ডা কেউ বলে ভগবতী আদ্যা শক্তি মহামায়া তুমি তুমি জগৎ ধাত্রী অধম সরোজে মুক্তি দাও মা তুমি তো মুক্তি প্রদায়িনী অধম সরোজে মুক্তি দাও মা তুমি তো মুক্তি প্রদায়িনী তুমি দুর্গা তুমি চণ্ডী তুমি দুর্গা তুমি চণ্ডী আশ্রিত ভক্তের পাপ নাশিনী হে মধু কৈটভ সংহারিণী হে মধু কৈটভ সংহারিণী ব্রহ্মা সৃজ্যবতী বিষ্ণু হৃদম মহেশ সগতা তবৈব হরতে নनु चान्तकाले ईशानतेऽपि च भवन्ति तया विहीना तस्मात्तमेव जगत् स्थितिनाशकर्त्री कीर्तिर्वते स्मृतिगति करुणा दयात्म श्रद्धा धृतिश्च वसुधा कमला जपा च पुष्टि कलास विरजा गिरिजा दयात्म पुष्टि प्रेमा तमसि बुद्धिर्मा रमा च विद्या क्षमा जगति कान्तेरपि हमेधा सर्वं तमेव विदिता भुवन त्रयेऽस्मिन् आभिर्विना तव तु जगति विरास कर्तुं को वा क्षमः सकल लोक निवास भूमि এই কথা ব্রহ্মা বিষ্ণুকে প্রশ্ন করলেন হে জনার্দন আপনি ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমানের কর্তা আমি আপনার নাভি কমল হতে উৎপন্ন হয়ে অখিল জগৎ সৃষ্টি করেছি জগতে আপনি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কে আছেন আপনার ইচ্ছাতেই আমি অখিল জগৎ সৃষ্টি করি এবং রুদ্র যথাকালে জগৎ সংহার করেন তিনি সর্বদাই আপনার আদেশবর্তী হে ঈশ্বর আপনার আজ্ঞাতেই সূর্য আকাশে উদীয়মান বায়ু আত্মকার্য সমর্থ অগ্নি তাপ প্রদান করছেন মেঘ বারি বর্ষণ করছেন অতএব আপনার শ্রেষ্ঠ দেবতা এই ত্রিভুবনে দেখি না ব্রহ্মার এই প্রশ্নে বিষ্ণু অসমর্থ হয়ে ধ্যানমগ্ন হলেন কিয়ৎকাল পর বললেন হে ব্রহ্মদেব দেবতা দানব মানব
প্রভৃতি সমস্ত লোকেই জানে তুমি সৃষ্টিকর্তা, আমি স্থিতিকর্তা এবং রুদ্র সংহারকর্তা। তথাপি তোমার সৃষ্টিকর্তৃত্ব, আমার স্থিতিকর্তৃত্ব এবং রুদ্রের সংহার কর্তৃত্ব শক্তি দ্বারাই সম্পাদিত। তোমাতে রাজসী সৃষ্টি শক্তি, আমাতে সাত্ত্বিকী স্থিতি শক্তি এবং রুদ্রে তামসী সংহার শক্তি বর্তমান। সেই শক্তির অভাবে তুমি সৃষ্টিকার্যে অসমর্থ, আমি স্থিতিকার্যে অসমর্থ এবং রুদ্র সংহার কার্যে অসমর্থ। আমরা সকলেই সেই শক্তির অধীনস্থ থেকে অনন্ত শয্যায় শয়ন করি, আবার সৃষ্টিকার্যে উত্থিত হই। আমি সর্বদাই সেই মহাশক্তির অধীন ভাবে অবস্থিত। আমি বহুকাল তপস্যায় প্রবৃত্ত হয়েছি, আবার সেই শক্তির অধীন ভাবেই লক্ষ্মীর সঙ্গে যথা সুখে বিহার করে থাকি। কখনো বা দানবগণের সঙ্গে সর্বলোক ভীষণ কায়ক ক্লেশকর দারুণ যুদ্ধ করে থাকি। হে ধর্মজ্ঞ, তোমার সমক্ষেই আমি সেই একার্ণ প্লাবিত পূর্বকালে ৫০০০ বাহু যুদ্ধ করে মদীয় কর্ণমল সম্ভূত মদগর্বিত মধুকৈটভ নামক দুষ্ট দানবদ্বয়কে দেবীর প্রসাদেই নিহত করেছি। হে মহাভাগ, তখন তো তুমি শক্তিরূপ পরাৎপর কারণ জানতে পেরেছিলে, তবে পুনঃ পুনঃ কি জিজ্ঞাসা করছো? আমি সেই শক্তির ইচ্ছাতেই পুরুষ ভাব প্রাপ্ত হয়ে মহাসমুদ্রে বিচরণ করি এবং যুগে যুগে আমার মৎস্যাদি অবতার গ্রহণ সেই শক্তির ইচ্ছাতেই সুসম্পন্ন হয়েছে। অতএব বৃথা অহংকার পরিত্যাগ পূর্বক যিনি সকলের জননী জগদ্ধাত্রী ব্রহ্মবিদ্যা রূপিণী অদ্যাপ প্রকৃতি মহামায়া, সেই মহাদেবীর স্তব করি। ব্রহ্মা হরঃ সৌরে সহস্র নেত্র বাগবন্নি সূর্যা ভুবনাধিনাথা ते तत्कृता सन्ति ततो नमुख्या माता यतस्तं स्थिरजङ्गमानाम्। দনুজ পুত্র রম্ভ ও করম্ভ ভূমণ্ডলে বিখ্যাত এবং দানবগণের প্রধান ছিল। তাদের পুত্র নেই। পুত্র কামনায় পঞ্চনদের তীরে বহুকাল তপস্যা করেছিল। করম্ভ যখন পঞ্চাগ্নি সাধনায় নিরত, তখন দেবরাজ ইন্দ্র দানবদ্বয়ের জন্য উদ্বিগ্ন হলেন এবং পঞ্চনদে গমন করে কুম্ভীর রূপ ধারণ পূর্বক বিনাশ করলেন। ভ্রাতার মৃত্যুতে রম্ভ অতিশয় কুপিত হল এবং আত্মহত্যা করবে এরূপ মনস্থ করল। এই সময় অগ্নিদেব আবির্ভূত হয়ে বললেন, রে মূর্খ দানব, আত্মহত্যা কি ভীষণ! তুমি তোমার অভিলষিত বর প্রার্থনা করো। তখন দনুজ পুত্র রম্ভ বলল, হে অগ্নিদেব, আপনি যদি তুষ্ট হয়ে থাকেন, যেন ত্রৈলোক্য বিজয়ী শিবাংশ সম্ভূত আমার একটি পুত্র হয়, আর সেই পুত্র যেন সর্বতোভাবে দেব, দানব ও মানবের অজেয় হয়। অগ্নিদেব বললেন, তোমার অভিলষিত পুত্র হবে? তখন দানব শ্রেষ্ঠ রম্ভ সম্মুখে একটি স্ত্রী মহিষ দর্শন করে রতি অভিলাষ করল, আর সেই মহিষীর গর্ভজাত সন্তান মহিষাসুর। কিছু বর্ষ পরে মহিষাসুর সুমেরু পর্বতে গমন করে কঠোর তপস্যাচরণে রত হল।
এইরূপ দীর্ঘকাল ধ্যানস্থ হলে লোক পিতামহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হলেন এবং মহিষাসুরকে বললেন, তোমার বাঞ্ছিত বর প্রার্থনা করো। মহিষাসুর বলল, হে প্রজাপতি ব্রহ্মা, যাতে মৃত্যু ভয় নেই, আমাকে সেই অমর বর প্রদান করুন। ব্রহ্মা বললেন, হে দৈত্যপুঙ্গব, জন্মের পর মৃত্যু, আবার মৃত্যুর পর জন্ম প্রাণী মাত্রেরই অবশ্যম্ভাবী। কালের প্রভাবে সবাই নাশ প্রাপ্ত হবে, অতএব অন্য বর প্রার্থনা করো। মহিষাসুর বলল, হে পিতামহ, দেব, দানব, মানব প্রভৃতি পুরুষ জাতি হতে আমার মৃত্যু নেই, এই বর প্রদান করুন। ব্রহ্মা বললেন, তাই হবে, তবে যে কোনো সময়ে স্ত্রীলোক হতে তোমার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। তখন মহিষাসুর বলল, হ্যাঁ, তাই করুন, স্ত্রীলোক হতে আমার মৃত্যু বিধান করুন। স্ত্রী জাতি অবলা, ওরা কিছুই পারে না। কিছুকাল পর মহিষাসুর সেই ভোজ বলে সসাগর এই কচ্ছত্রা পৃথিবী নির্ভয়ে পালন করল। মহিষাসুরের দৌরাতে ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞ ভাগ সমর্পণ করল। মহিষাসুর এই কচ্ছত্রাধিপতি হয়েও স্বর্গরাজ্য বিজয়ে অভিলাষী হল এবং দেবরাজ ইন্দ্রকে বলল, হে সহস্রলোচন, তুমি স্বর্গ ত্যাগ করো অথবা মহাত্মা মহিষাসুরের সেবা করো। আমার শরণাগত হলে তুমি রক্ষা পাবে। ইন্দ্র রাজি না হওয়ায় তুমুল যুদ্ধ লাগলো। পরিশেষে ইন্দ্র পরাজিত হলেন। পরে পরে সমস্ত দেবতা বৃন্দ মহিষাসুরের নিকট পরাজিত হল। দেবরাজ ইন্দ্র বললেন, হে দেবমণ্ডলী, বরদত্তে দর্শিত মহাবল রম্ভাসুর পুত্র দৈত্যরাজ মহিষাসুর শত শত মায়া বিস্তারে বিচক্ষণ আমরা असुर राजेर निकट पराजित हये निज निज स्थान त्याग करत गिरि गुहाय बसबास करेछि। আমরা অতিশয় দুঃখে পতিত দুরাত্মা মহিষাসুর স্বর্গ রাজ্য সম্যক ভোগ করছে। অতএব আপনারা শান্তিকর্তা শান্তি বিধান করুন। বিষ্ণু তার প্রতিবিধান করে বললেন, হে আমার বৃন্দ, ব্রহ্মার বাড়ি দর্পিত মহিষাসুরকে নিধন করবে একা মাত্র নারী। সেই নারী মধ্যে সতী, লক্ষ্মী, সরস্বতী কেউ উপযুক্তা নয়। এই রূপে আলোচনা প্রসঙ্গে সমস্ত দেবতা বৃন্দ অতিশয় কুপিত হতে লাগল। ব্রহ্মার বদন মণ্ডল হতে অতএব অসহনীয় তেজ পঞ্চভূত হল। উহার বর্ণ পদ্ম রাগবত লহিত এবং মরিচিমালায় মণ্ডিত। अमित विक्रमशाली महात्मा हरिहर ब्रह्मा मुख निस्त्रीत সেই তেজো মল্লক নিরীক্ষণ করে বিস্ময়ান্বিত হলেন। অতঃপর শঙ্করের শরীর হতে রুষ্টবদন তমগুণ সদৃশ ভয়ঙ্কর পরমাদ্ভুত তেজ নির্গত হল। ভগবান বিষ্ণুর শরীর হতে নীলকান্তি মহাপ্রভাবশালী তেজরাশি प्रादुर्भूत हल। इंद्रेर शरीर हते बहुगुणमय विचित्र वर्ण समस्त देवता तेज पुंज मिलित हये द्वितीय हेम गिरिवत समधिक उज्ज्वलता धारण करत तेज पुंज अति विस्मयकर अबुर्बला वल्लभै प्रज्वलित हुतासन निर्णय
এক দিব্যাস্ত্রে মূর্তি ধারণ করল। অখিল বৃন্দের শরীর সম্ভূত বিশ্বমোহিনী ত্রিগুণাত্মিক সেই দেবী মহালক্ষ্মীর অষ্টাদশ বাহু সমস্ত দেবগণ সেই দেবীকে দর্শন করে আনন্দিত হলেন এবং ধ্যান করলেন। দুর্গোদত্তে মহাবিঘ্নে ভববন্ধে চাকরবড়ি শোকে দুঃখে চ নরকে জবদন্দে চ জনবলি মহাভয়ে বিরোগে চপ্যাসলজম ভ্রীবাজকম এতন হন্তে वया देवी सा दुर्गा परिकीर्तित। हे परम कल्याणमयी भगवती रुद्राणी तुम्हें काल रात्रि जगतेर माता। हे इंद्राणी शत्रु निपीड़ित देव वृंद के परित्राण करे कल्याण विधान करुन আমাদের महिषासुरेर भय होते रक्षा करुन। अनंतर पिनाक पानी भोलानाथेर तेजे निर्मित हल मुख जमेर तेजे केशपाश विष्णुर तेजे बाहु समूह चंद्रेर तेजे स्तनजुगल इंद्रेर तेजे शरीरेर मध्यभाग वरुणेर तेजे जंगारुद्रय पृथिवीर तेजे नितम्बुद्भूत हल। देवीर যাত্রা পথ সুগম করবার জন্য পিনাক পানি ভোলানাথ তত্তুল্য দিলেন শূল, বিশ্বপিতা বিষ্ণু দিলেন চক্র, বরুণ দিলেন শঙ্খ, অগ্নি দিলেন শক্তি, পবন দেব দিলেন ধনু দুটিতন, সহস্রলোচন ইন্দ্র দিলেন বজ্র, মৃত্যুরাজ যম দিলেন কালদণ্ড, प्रजापति ब्रह्मा दिलन रुद्रक्ष कमंडलु सर्वमंगल समस्त लोमकूपे दिवाकर केरल राधे एवं निवसादि कालाभिमानिनि दिलन प्रदीप्त खड़ग ढाल विश्वकर्मा दिलन अत्युज्जल कुठार गिरिराज हिमालय वाहन सर्व सिंह कुबेर दिलन सुरापूर्ण पानपत्र नागराज वासुके महाबली सुशोभित একটি নাগহার প্রদান করলেন। অপূর্ব দেবগণের তেজমণ্ডিত শক্তি মহাবর্ণধ্বনিত হল। দেবী ভগবতী অষ্টাদশ ভুজা দেবতাদের অভয় দিলেন। তারপর উচ্চৈঃস্বরে এমন হাস্য করতে লাগলেন যার ফলে অখিল বসুন্ধরা কম্পিতা হতে লাগলো। তৎকালে দানবগণ সেই মহাশব্দ কর্ণ গোচরে ভীত হল। দেবতাগণ ভগবতীকে ভূষিত করলেন গীতিমাল্য, সেবিত করলেন রাগ চন্দনে। ওই জগদম্ব মদম্ব কদম্ব রণ প্রিয় বাসিনী হাসরতে শিখরি শিরোমণি তুঙ্গ হিমালয় শৃঙ্গ নিজালয় মদগতে মধু মধুরে মধু কৈটব ভঞ্জিনী কৈটব ভঞ্জিনী রাসরতে। জয় জয় হে महिषासुर मर्दिनी राम कपर्दिनी शैलसुते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी राम कपर्दिनी शैलसुते। वैशत खंड विखंडित रुंड विदुंडित कुंड गजाधिपते रिपु गज दंड विदारण चंड पराक्रम कुंड मृगाधिपते निज भुज दंड निपातित चंड विपातित मुंड भटाधिपते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी राम कपर्दिनी शैलसुते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी राम कपर्दिनी शैलसुते।
धनुरन संगर नक्षन संग परिस्फुर गंग नटत घटके कनक विसंग पिसत्फनि संगर सद्भट भृंग हतावटुके चित चतुरंग बलक्षुत रंग रजत बहु रंग रजत बटुके जय जय हे महिषासुरमर्दिनी राम कपर्दिनी शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी राम कपर्दिनी शैलसुते जय 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 शारदा परास्तुते तत्परा विश्वनुते धन धन झिंझिमि झिंकृति नूपुर सिंचित मोहित भूतपते नटित नटर्द नटीनट नायक नाटित नाट्य सुगान रते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी राम कपर्दिनी शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी राम कपर्दिनी शैलसुते अन्य देवदाकर्षि अलंकार ओ वस्त्रादि द्वारा संपूजिता है जगन्मात्री का बारंबार अट्टहस्त हुंकार करते लगलें बदगर बीत महिषासुर सही शब्दस्त्रबल क्रुद्धे बल्ल दूतगण ऐ शब्दवन संधान कर दूतगण सही शब्दवन संधान दगल हिमगिरि शिखरे एक सर्वांग सुंदरी सर्वाभरण भूषित सर्वलक्षण संपन्न अष्टादश भुजा एक नारी वर्तमान दूतगण महिषासुरेर समीपे गमन करते বলল হে দৈত্যেশ্বর আমরা এক নারী মূর্তি দর্শন করেছি সেই নারীর সর্বাঙ্গে বিবিধ বিবিধ রত্নরাজি বিরাজিতা সেই দিব্যরূপধারিণী রমণী असुरांगना नय से अतीव मदगर्दिता एवं सिंह पृष्ठे अधिष्ठिता से सतत सुरापाने आसक्ता थेके घन घन गर्जन करछे सेई परम लावण्यमयी ललना देखके कार स्त्री कि जन्य एसेछे किछुई ज्ञात नय तखन महिषासुरेर कामना वृद्धि प्राप्त हल तराय उपस्थित है तार परिचय जिज्ञासा करल देवी बोलें अमी देव माता महालक्ष्मी नामे प्रसिद्ध अमी अखिल दानव कुंडलन करे थकी এই কথা শ্রবণে महिषासुर ও দেবীর যুদ্ধ আরম্ভ হলো देवदसी असुरगण बहु प्रकार अस्त्र शस्त्रे दीप्तित दशदिक उद्भासित करे दुर्गा देवीर सहित युद्धे प्रवृत्त हल क्रमे क्रमे बदल प्रबल संग्राम असुर समस्त अस्त्र शस्त्र देवी छिन्न भिन्न करलें परिशेषे महिषासुर पराजित हल दुर्धर्षराज महिषासुर इंद्रजालिकेर न्याय पुरुष रूप परित्याग करे सिंह रूप धारण करे देवीर सिंह के लख प्रहार खद विखद करल तद्दर्शने देवी अतिशय क्रुद्धा हलें आबार महिषासुर सिंह रूप परित्याग करे मातंग मूर्ति धारण करल सकल सर्वमूर्ति खले खले रूप परिवर्तन करल इंद्रजाली महिषासुरेर कलावलित्य रजरवत्तता देवी रूल प्रत्याख्यान करे दावाइर मद चित्कार करे बोलें गरिय गरिय कलग मूल बलूयावत्ति वाम्याम मया त्वयि
হসত্রৈব গরিসম্বাসু দেবতা দেবী বললেন গর্ভ গরিষ্ণা মহিষাসু যুদ্ধে জয় পরাজয় সততৈ দৈবাধীন রে মূঢ় আমি তোকে বধ করে আমার আভ্যন্তকে লেসঙ্গ করব তুই দেবগণকে যথেষ্ট ক্লেশ দিয়েছিস তোর ভয়ে মনিগণ ভীত অতএব মধুর মাধবী সুধা পান করে এখনই তোকে সমর সজ্জায় শায়িত করব। এই বলে তিনি মহিষাসুরের কণ্ঠ নিপীড়িত করে শূল দ্বারা বক্ষস্থলে আঘাত করলেন। সমস্ত দেবতাগণ দেবী অষ্টাদশ ভুজাকে মহিষাসুর মর্দিনী নামে আখ্যা দিলেন, করলেন তার বন্দনা গীতি। জাগ যোগ মায়া জাগ মৃন্ময়ী চিন্ময়ী তুমি জাগ তব কনিষ্ঠা কন্যা ধরণী কাঁদে আর ডাকে মাগো। জাগো যোগ মায়া জাগো মৃন্ময়ী চিন্ময়ী তুমি জাগো তব কনিষ্ঠা কন্যা ধরণী কাঁদে আর ডাকে মাগো। জাগো যোগ মায়া জাগো মৃন্ময়ী। বরসে বরসে বৃথা কেঁদে যাই বৃথাই মাতার আগমনী গায়। বরসে বরসে বৃথা কেঁদে যাই বৃথাই মাতার আগমনী গায়। সেই কবে আসিলে তাই আর তো আসিলে না গো। জাগো যোগ মায়া জাগো মৃন্ময়ী চিন্ময়ী তুমি জাগো তব কনিষ্ঠা কন্যা ধরণী কাঁদে আর ডাকে মাগো। জাগো যোগ মায়া জাগো মৃন্ময়ী। কোটি নয়নের নীল পদ্মা ছিড়িয়া দিলাম চরণে তোর। কোটি নয়নের নীল পদ্মা ছিড়িয়া দিলাম চরণে তোর। জাগিলি না তুই এলি না ধরায় জাগিলি না তুই এলি না ধরায়। মা কবে হয় হেন কঠোর মা কবে হয় হেন কঠোর। দশ ভুজে দশ প্রহরণ ধরি আয় মদত দিন আল করি আয় মা। দশ ভুজে দশ প্রহরণ ধরি আয় মদত দিন আল করি। দশাতে কল্যাণ বা
निशीथते उषाग जागो जोग माया जागो मृन्मयी चिन्मयी তুমি জাগো তব কনিষ্ঠা কন্যা ধরণী কাঁদে আর ডাকে মাগো জাগো যোগ মায়া জাগো মৃন্ময়ী মা। মেধা ঋষি বললেন, असुराधिपति महिषासुर বধ সমাপ্ত হলে দেবতাগণ সেই মঙ্গলময়ী কাত্যায়নীর স্তব করলেন। দেবী প্রপন্নার্তি হরে প্রসীদ প্রসীদ মাতরে জগতোऽখিলস্য प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य आधारभूत जगतस्तवेक महेश्वरूपेण यतः स्थितासीत् अवां स्वरूपस्थितया त्वयैतदप्ययते कृष्ण मलयः वीर्ये त्वग्वैष्णवी शक्तिरनन्त वीर्य विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवी समस्तमेतत् त्वग्वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतु विद्या समस्त सब देवी भेदा स्त्रिय समस्त सकल जगत्सु त्वयैकया पूरितमं वैयैतत् काते स्तुतिः स्तवीय परापरोक्तिः सर्वभूत यदा देवी स्वर्गमुक्तिप्रदायिनी त्वयस्तुतो स्तुते कावा भवन्तो परमक्तयः सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनैः स्वर्गापवर्गदे देवी नारायणी नमस्तुते कलाकाष्ठादिरूपेण परिणामप्रदायिने विश्वस्य परतौ सजते नारायणी नमस्तुते सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते सृष्टिस्थिति विनाशानां जगद्भूते सनातनी गूढास्त्रे गूढमये नारायणी नमस्तुते शरणागत दीनार्त परित्राणपरायणे सर्वस्यापि हरे देवी नारायणी नमस्तुते हंसयुक्त विमानस्ते ब्रह्मारी रूपधारिणी कौशाम्य स्खरिके देवी नारायणी नमस्तुते त्रिशूलचन्द्राहीधरे महाभेदभवाहिने माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणी नमस्तुते मयूरकुक्कुटप्रीते महाशयती धरे लगे कौमारी रूपसनस्थले नारायणी नमस्तुते शङ्खचक्रगदासार्ग गृहीत वरवायुधे प्रसीद वैष्णवी रूपे
नारायणी नमस्तुते गृहीतोग्रमहाचक्रे दयस्त्वद्धीतवसुन्धरे वराहरूपिणी शिवे नारायणी नमस्तुते नृसिंहरुबलग्रेण हन्तुं दत्यान् कृतद्यवे त्रैलक्य प्राणसहिते नारायणी नमस्तुते किरीटिनिवावज्रे सहस्रनयनज्वले मित्रप्राणहरे चरिन्द्री नारायणी नमस्तुते दंश्रो करालवदने क्षीरमालाविभूषणे चामुल्ये मुल्लवधने नारायणी नमस्तुते लक्ष्मीलज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टिशले ध्रुवे महारात्रि महाविद्ये नारायणी नमस्तुते मेघे सरस्वती वरे भूतिमभ्रविदामसि नेयजत्वप्रसीदेषु नारायणी नमस्तुते सर्वस्य रूपे सर्वेषु सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिण देवी दुर्गे देवी नमस्तुते एतत्यो बदलग सौम्यं लोचनत्रयभूषितं साधून सर्वभूतेभ्यः कात्यायनी नमस्तुते ज्वाला करालमस्तुग्रं अशेषो शूरशूदनं त्रिशूलगपातु नो भीते भद्रकाली नमस्तुते हीनस्ति दत्यक्तेजांसि स्वलेलापुर्यजा जगत् साधन्तापातु नो देवी पापेभ्यो न सुदानीव असुरस्त्रयवसाभङ्ग चरितिरस्थे करोज्वल सुहाय कललो भवतु चण्डिके त्वां नतावयम् रूगान् अशेषान् अपहंसि तुष्टा रुष्टातु कामान् सकलान् अभीष्टान् त्वामाश्रितानान् विपन्नरा त्वामाश्रिता शास्त्रयतां त्रयान्ति ये तत्कृतं यत् कदनं त्वयाद्य धर्मदिविशालदेवी महासुराणां रूपैरनेकैः बहुधात्ममूर्तिं कृत्वाम्बिके तत् प्रकरोति कान्या विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदेवेषु मध्येषु वाक्येषु जगत्वजन्या मम तगरते महान्धकारे विद्यामयत्वे तदतीव विश्वं रक्षांसि यत्रो ग्रविधाश्च नानो यत्रारयोजस्यु बलानि यत्र दावानलो यत्र दधाभिवत्ते तत्र स्थिता त्वं परिभासि विश्वं विश्वेश्वरि त्वं परिभासि विश्वं विश्वेशबन्धो भवति भवन्ति विश्वाश्रयायि त्वयि भक्तिनम्र देवी प्रसीद परिपालय नो विभीतिः नित्यं यथासुरवधादधुनैव सद्य पापानि सर्वजगदान्तसमगनयासु उत्पादपाकजनितांश्च बहूवसर्गान् प्रणदानां प्रसेदत्वं देवी विश्वासिहारिणि त्रैलक्यवासिनामिद्ये लोकानां वरदा भव देवी निखिल विश्वजननी परमा प्रकृति महामाया सूरगणेर
अभयदायिनी दुर्गा श्री दुर्गा नाम भूलो ना रे मन भूलो ना भूलो ना भूलो ना श्री दुर्गा नाम भूलो ना श्री दुर्गा नाम भूलो ना रे मन भूलो ना भूलो ना भूलो ना श्री दुर्गा नाम भूलो ना श्री दुर्गा शरणे समुद्र मंथने श्री दुर्गा शरणे समुद्र मंथने विश्वपाने विश्वनाथ बोलो ना श्री दुर्गा नाम बोलो ना रे मन बोलो ना बोलो ना बोलो ना श्री दुर्गा नाम बोलो ना यद्यपि कखनो विपद घटे श्री दुर्गा शरण कर गो संकटे यद्यपि कखनो विपद घटे श्री दुर्गा शरण कर गो संकटे ताराई दिए भार सुरत राजार ताराई दिए भार सुरत राजार लक्ष्य घाते प्राण गेल ना श्री दुर्गा बोलो ना रे मन बोलो ना बोलो ना बोलो ना श्री दुर्गा बोलो ना विभु नामे एक राजार ছেলে যাত্রা করেছিল শ্রী দুর্গা বলে বিভু নামে এক রাজার ছেলে যাত্রা করেছিল শ্রী দুর্গা বলে আসিবার কালে সমুদ্রের জলে আসিবার কালে সমুদ্রের জলে ডুবেছিল তাতে প্রাণ গেল না শ্রী দুর্গা নাম ভুলো না রে মন ভুলো না ভুলো না ভুলো না শ্রী দুর্গা নাম ভুলো না দেবীর ত্রিমূর্তি আরাধনাই দুর্গোৎসব तार आराधना गीति अनिले सुनीले नबे नरुणोदय दीके दीके संचारित नमश्चंडिकायै नमश्चंडिकायै ओम नमश्चंडिकायै ओम नमः